आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के जामुरिया साइबर सेल को बड़ी सफलता साइबर क्राइम पर मिली है। जामुरिया साइबर सेल के अधिकारी राजेंद्र जश ने कहा कि नंदीग्राम के रहने वाले मृण्मय घोष के साथ साइबर ठगों ने मुंबई से क्राइम ब्रांच के नाम से फोन कर कहा कि आपके अकाउंट से किसी और के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसे रोकना होगा, नहीं तो पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसे रोकने के लिए आधार कार्ड एवं अकाउंट नंबर देना होगा। उसने भय के कारण अपना आधार कार्ड अकाउंट नंबर के 9,58,445 रुपए मुंबई से दिए गए अकाउंट में 3 किस्तों में ट्रांसफर कर दिया। राजेंद्र जश ने कहा कि मृण्मय घोष के पिता सुखेंदु घोष ने जामुरिया साइबर सेल एवं जामुरिया थाना में इस मामले पर लिखित शिकायत 7 अक्टूबर 2024 को दर्ज कराई है। पीड़ित व्यक्ति को चेक सौंपने के दौरान रानीगंज सर्किल इंस्पेक्टर सुशांत चटर्जी, थाना प्रभारी सोमेंद्र नाथ सिंह ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सभी को सचेत रहने की जरूरत है। अगर कोई भी फर्जी कॉल, बैंक अकाउंट या आधार कार्ड लिंक सहित लेन देन की संबंधित फॉलो कॉल आता है तो अविलंब 1930 पर संपर्क करें। इसके बाद स्थानीय साइबर सेल अधिकारी से संपर्क करें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस मौके पर मेजो बाबू शुभाशीष बनर्जी, SI शीर्षेंदु दास उपस्थित थे। আমার ছেলের ফোন নম্বর থেকে একটা আননোন ফোন নাম্বার আছে, ফোন কল আসে যে তারপর যে ফোন করে বলে যে আমরা সাইবার ক্রাইম থেকে বলছি, আপনার আধার কার্ড থেকে সিম বার করে অবৈধ লেনদেন হয়েছে, সেই জন্য আপনার যত সমস্ত টাকা পয়সা আছে সব আমাদের এই অ্যাকাউন্টে আপনারা পাঠিয়ে দিন, তারপর আমরা যাঞ্চ করে আমরা আবার আপনার অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেবো। বাস এই বলে মানে দিন কয়েক আগে থেকে শুরু করে তারপর আমরা 7 তারিখে আমরা পুরো টাকাটা কমপ্লিট করি। যে তারপর ওর ফোন নাম্বার হ্যাক হয়ে যায়, মানে বন্ধ হয়ে যায়। যে তারপর আমরা সঙ্গে আমরা থানাতে সাইবার ক্যাম্পে জানাই, জামুরিয়া থানার সহযোগিতায় আমরা টোটাল দিয়েছিলাম 9,58,044 টাকা। তারপর আমরা জামুরিয়া থানার সহযোগিতায়, সাইবার ক্যাম্পের সহযোগিতায় আমরা 7,18,040 টাকা ফেরত পাই। বাকি যে 2 লাখ টাকার মতন বাকি আমরা 2 লাখ টাকা আর ফেরত পাইনি। সেটা কি থানা জানিয়েছেন অফিসারকে? যে হ্যাঁ, সারা তো জানেই যে আমরা কত টাকা দিয়েছি, আমাদের কাগজ দেখিয়েছি, হ্যাঁ, যে আমরা যে টাকা পাঠিয়েছি সেই স্লিপ দেখিয়েছি, আমরা সেই যে মেসেজ আছে মেসেজ সব দেখিয়েছি, সেটা তো সারা জানেন। আমরা তার বিনিময়ে আমরা 9 লাখের মধ্যে আমরা 7,18,000 টাকা ফেরত পেয়েছি। কবারে দিয়েছিল? খুশি আছেন? আমরা এখন সব যাওয়ার তালে ছিল, আমরা যা পেয়েছি ওইটি আমরা খুশি। এখন আমরা 16 তারিখে নাগাদ আমাদের এখানে টাকা আসে। আপনার নাম? আমার নাম শ্রী সুখেন্দু ঘোষ, জামুরিয়া থানার অন্তর্গত নন্দীগ্রামের বাসিন্দা। না, আপনি কে? যে মৃন্ময় ঘোষের আমার ছেলে, আমি মৃন্ময় ঘোষের বাবা। जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।